Ča okalo kasabin. Okalo kasabin šajel važno infekcija preko cikne čavi. Tumaro doktoris abo sestrička tumingi šej sigeder vakerel palo pertusis sar palo kalo kasabin no znamenjal oda isto. Okalo kasabin pezloke širinel maškarobud manuša sar hine preoslavate. Te pez našunen mište namainjana steđal maškarobud manuša. Te san kabni hin igen dôležito hoj pesteden te očkinel pro kalo kasabin. Pomoženel oda tumare čavoreske meksigeder sar uljola a sar leske ela buterber šeles imar očkinen. Skontrolinen beske či tumen te tumara fajta hin savoro očkišagos vakcina. Te hranjinel pes pomoženel te začaval okalo kasabin hoj te na avel pale andre tumari fajta te andre komunita pomoženel te hranjinele manušenle pare nasvali pnastar. Te peskinasan iste, či tumen te tumare čaven hin savoro očkišagos, savo tumenge kampel, vičinen peskere doktoriske abola sestričkake, hoj peske lenca te povakeren. Te tumenane doktoris, vičinen po číslo z jeg, abo džan, online, NHS. O kamarata te ofajti tumenge šaj pomoženen, te tumen hin bida peste dochodelko doktoris. Vičinen po číslo z 0 2 efta 3 2 3 4 efta šajtiš kontaktinele Roma supogru po číslo z 0 efta 3 šov panč 0 2 panč efta panč. Dikem pe stránka jeg.nhs.uk letitulkenca. Pre webovo stránka NHS pešej dođanen sar peste registrenelko GP. www.nhs have to register with the GP surgery letitulkenca.